Today is our 5th year anniversary. 5 na katuig nga nagbinagpakay. And every time nga natay inani nga mga event, paghatag o pasidungog, mubalik yung kanunay kung yung sa nato pagsugod. I can always recall, especially sa to mga beloved millionaires, elite millionaires of GMC Brokerage and Realty. Sa pag-start sa company, actually, walay millionaires. Walay halin. Pandemic time. Kung sa sikreto sa GMC, anong naingon ani? Isa rin yun akong matubag. We never give up. Hello mga kapartners, as we celebrate the 5th year anniversary of GMC, niata karon diri sa Chali Beach Resort kay para maghatag og pasidungog o awards ato ang mga property specialist nga nahimong successful karon nga tuig year 2025. So uban nimi karon sa among celebration as we celebrate the 5th year anniversary of GMC. Let's go!